U ovom videu ću pričati o distopijskom serijalu knjiga koji nosi naziv Igre gladi, kojeg je napisala Suzanne Collins. U pomenutom serijalu izmjenjuje se dinamična i napeta radnja s predasima koji pokazuju ljudsku empatiju, toplinu i solidarnost u najstrašnijim trenucima. Iako je tema izrazito politička, zloupotreba moći i društvene nejednakosti, autorica ih je namijenila tinejdžerima postavivši ih kao glavne likove koji se bore i umiru u arenama. Ovi romani upozoravaju o strahotama nasilja, ljudskoj destruktivnoj prirodi, društvenim nepravdama i podižu ekološku svijest. Pridonijeli su razvoju distopijskog žanra u književnosti, a likovi iz romana postali su simboli otpora među mladima. Serijal se sastoji od 3 knjige: Igre gladi, Lov na vatru i Sjaj slobode, a prema istom serijalu su snimljeni i filmovi. Collins kaže da je inspiraciju za serijal crpila i iz klasičnih i iz savremenih izvora. Njen glavni klasični izvor inspiracije je grčki mit o Tezeju i Minotauru, u kojem kao kaznu za prošle zločine Minos prisiljava Atinu da žrtvuje 7 mladića i 7 djevojaka Minotauru, koji ih ubija u ogromnom lavirintu. Autorica kaže da je još kao dijete bila zapaljena tom idejom jer je bilo tako okrutno natjerati Atinu da žrtvuje sopstvenu djecu. Collins također navodi kao klasičnu inspiraciju rimske gladijatorske igre. Ona smatra da 3 ključna elementa stvaraju dobru igru: svemoćna i nemilosrdna vlada, ljudi prisiljeni da se bore do smrti i uloga igre kao izvora popularne zabave. Collins kao savremeni izvor inspiracije navodi reality televizijske programe. Ona kaže da su ti programi poput igara gladi, jer igre nisu samo zabava, već i podsjetnik distriktima na njihovu pobunu. S tim u vezi, radnja ovog serijala smještena je u Panem. To je zemlja koja se uzdigla iz pepela na teritoriji koja je u prošlosti bila poznata pod imenom Sjeverna Amerika. Desile su se velike katastrofe, suše, oluje i vatre koje su progutale veliki dio zemlje, te brutalni rat oko ono malo zemlje što je preostalo. Posljedica svega toga je Panem, sjajni kapitol koji je okružen prstenom koji se sastoji od 13 distrikta, a to je država koja je donijela mir i prosperitet svojim građanima. Nakon toga slijede mračni dani. Distrikti su podigli ustanak protiv kapitola. 12 distrikta je poraženo, a 13 je sravnjen sa zemljom. Donijet je ugovor o izdaji kojim se kreiraju novi zakoni, garantuje se mir i koji treba da predstavlja podsjetnik na to da mračni dani nikada ne smiju da se ponove. Ugovorom su kreirane igre gladi. U znak obmazde zbog prijašnjeg ustanka, kapitol svake godine nasumično bira 2 mladih predstavnika iz svakog distrikta, po jednog dječaka i jednu djevojčicu, koji će učestvovati u igrama gladi. Igre se prikazuju na televiziji u cijelom Panemu, te su zbog toga dijelom zabava za ljude, a dijelom taktika zastrašivanja podčinjenih distrikta. Tako su 24 atributa prisiljeni da se u periodu od nekoliko sedmica bore do smrti i posljednji koji ostane na nogama je pobjednik. Kao glavne teme ovoga serijala mogu se navesti nepovjerenje u autoritet, odnosno u odrasle i vladu, zatim klasna diskriminacija, otpor, etika zabave i najvažnije, porijeklo i posljedice rata. Društvena nejednakost, neodgovorno upravljanje i nasilje nad djecom također mogu da se posmatraju kao teme. U svijetu igara gladi, kapitol živi životom ekstravagantnog bogatstva i potrošnje, dok u međuvremenu vani u okruzima milioni ljudi rade opasne poslove uz nisku platu. Dok se kapitol guta u višku, distrikti jedva mogu priuštiti da prehrane svoju djecu. Autorica Suzanne Collins također spominje teme pravednog rata, gladijatorskih borbi i gladi. Rat kao rezultat klimatske katastrofe, te moć i iluzije televizije također mogu da se navedu kao teme. Shodno svemu navedenom, priča serijala počinje u distriktu 12 u kojem živi Katniss Everdeen i došlo je vrijeme kada se izvlače atributi za igre gladi. Priča je napisana u prvom licu i prati se kroz oči Katniss. Ona se javlja da dobrovoljno učestvuje u igrama umjesto svoje mlađe sestre Prim koja je izvučena. Kao drugi tribut iz distrikta 12 izvučen je Pita Mellark, sin pekara koji je još od malena zaljubljen u Katniss. Tako će se njih dvoje suprotstaviti predstavnicima drugih distrikta, uključujući i karijeriste, odnosno borce
daleko snažnije od njih koji se za ovaj nastup u igrama pripremaju cijeli život. Pobjednik može biti samo jedan, ali pitanje je da li se išta može promijeniti. U nastavku ću se malo osvrnuti na dva glavna lika ovoga serijala. Collins je opisala Katniss kao nezavisnu, snažnu aktivisticu za preživljavanje koja je smrtonosna, ali dobra u razmišljanju izvan okvira. Katnissine poteškoće iz prošlosti učinili su je preživjelom, a ona će izdržati teškoće i težak rad da sačuva svoj život i život svoje porodice. Pokazala je da će zaštititi one koje voli, bez obzira na cijenu za sebe. Budući da je većinu svog vremena prije igara provela održavajući sebe i svoju porodicu u životu, ona ne razumije mnoge društvene znakove i često ne zna za emocije drugih ljudi. Ona nema nikakvog iskustva sa romansom ili ljubavlju osim sa porodičnim i ne vjeruje da to želi. Ona također ima velike probleme sa povjerenjem i ne vjeruje nikome. Sa druge strane, Pita je istih godina kao i Katniss. On je srednje visine, zdepaste građe i ima pepeljasto plavu kosu koja mu pada u talasima preko čela. Ima plave oči. Pita je više puta opisan kao šarmantan, velikodušan, ljubazan i simpatičan i kao neko ko posjeduje samo zatajni smisao za humor. Prvo je zbunio, a kasnije inspirisao Katniss svojom odlučnošću da zadrži svoj identitet dok je u areni i svojim odbijanjem da postane dio slagalice u igri Kapitola. Po mom mišljenju, prva knjiga ovog serijala je bila odlična, dok su druga i treća samo prosječne i nisu mi toliko održale pažnju kao što je to bio slučaj sa prvom. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.